Okay, ado na tayo manigi match up dire ha sa Peace Valley Court dire sa Lahug, Cebu City. Team lang ni Chiriboy Atan og ni Kaloy kontra sa team lang ni Sanaol, Jan Makmak. 1-0 atong score, 1-0 pabor sa team lang ni Chiriboy. Score igualis na, igualis. O gimuan pa ta sa atong manigi ma. O antabayan na to ang ato ang bakbakan niya. Women bakbakan o ang men bakbakan sa atong main event. Igualis ono na, igualis ono. Servisyo Jan Makmak. Chiriboy gitarget. Pikan na ni ko ano sa naulo. Pax paikan pa gyud. Pulse guys eloy ay. Dos ono na, dos ono. Servisyo Makmak. I gotcha. Sabi ni Atan. Bantay. Lah, bihag sa naol eh. Lugapak mambulang sa naol. Tres ono na. Labaw nagduha dito. Ayan na nasa sa naol gadong pang. Gibali-bali sila eh. Grabe sa naol. 4-1 na, 4-1. Servisyo Makmak. Para 5 na ni. Aray ko. Pasok na naman. Score 5-1. Servisyo para 6. Chiriboy, kuha. Iya, gibutang skilid. Why nahimo ang team la ni Kaloy. Score 6-1. Change court na, change court. Good item kay mga tiradang Makmak mga birds. Araw, Jan Makmak oh. Jan Makmak serving. Sanggang, Chiriboy. Chiriboy, may bawsog pamunal, umpok. Side out, oh no size. Para dos. Servisyo Chiriboy. Sanaol, sagang. Sanaol again. Imo dong mak. Sagang gyapon ha. Tara, lapdos. La. Kadiha. Wait, dos size. Servisyo. Para trace na ni. Kuha gyapon sa naol oh. Bagrak nol. Ay, short. Three size na. Wait, 4 size. Wana, may nanay lang ha. May nanay kaginod ang team lang ni Chiriboy. 4 size, duha na lalabaw sa team lang ni Makmak. Out pa gyud ang tira. Cinco size na. Usa na lang yung kapuntos. Atan gatso oh. Good item kayo eh. Igual size, igual size. Servisyo. Out. Wait. City size. Iyay kahanga to. Gitukmod ra eh. Ang hang kay tiran Chiriboy gitukmod ra mo sa naol. Gahi ag tudlo sa naol size 8. Okay, labhag no, labhag. Maka pinabitay o tira oh. Ay.
Size 8, side out, side out. Bola sa Team Aloy. Servisyo Aloy. Naigon. Score. City 8. Servisyo Aloy. Saggang. Kaloy. Ayay, short. Pasok ang tira ni Chiriboy. Mama ora. Servisyo Kaloy. Lay sana all sudang tira. Allah. 8 iguales ha. 8 iguales. Sana all. Iguales 8 ha. Iguales 8 ha. Game 1 pa ta. Game 1. Okay, ball game resume. Iguales 8. Sana all. Pasok. 9-8 na, 9-8. Servisyo sana all. Atan. Answer by Jan Makmak. Jan Makmak. Makahilo na. Kuha pa. Yay. Ay, kahapdos. Dapay. Labhag na ni. Budal gan. Dapa. Di madutlan eh. Bawa sa Chiriboy. Uha pa. Lah, Jan Makmak. Ay, tuara. Milapos na ang tira ni Kaloy. Otso noy biya, side out. Labaw ko sa dire ang team la ni Makmak. Shout out sa atong scorer nga si Boss Danny. Shout out sa niya ni Boss Roy Tuico. Ya satbang. Okay, buyok. Makmak. Hala, impas na. Uwa na, nagdakop-dakop na. Noy Iguales. Game 1 pa ta. Servisyo Atan Gacho. Baraw. Ay, sana all oh. Sana all na saan? Na! Ay! Awas man! Jan Mak! Gis 9 na, Gis 9. Lasto na, ang kontra, lasto. Hala! Wana! Kamang-kamang na! Hubog na! Tara! Yagi! Lambag yun! Ay, tara, sukol yun, no? Ala, sana all! Sana all! Ganda ng tira ni Sana all! Sana all, may lakas! Gis 9 ha, side out ha, side out. Gis 9, kinsa kay makauna ni finish line ani. Tulo kontra duha. Anas Bustisoy ha. Atong korte. Okay, last 3. Gis 9 kini para Iguales. Pak. Okay. Bunal kay bunal. Dara. Law mered. Anak ko.
Ano? Cherry Boy pouring in. Cherry Boy on the attack. Okay. Pagkakataon na. Bang. Okay. Putukan mo, Jan Makmak. Jis 9 ha, Jis 9. Servisyo. Lah. Okay. Bunaldol. Okay, kuha na lagi. Ay. Woo! Out na yun, Mac. Mr. Richard. I did the best I could. Oh, you lost one game. You lost one game, No. just one game. We won one game. Oh, Lost you two. won one game and you lost 2 games. Correct. Uh, But the third game, we were up like 10-6. you're up by 10-6. Then they take over. You know, I need a better team. Look for another guy. I'm taking applications. Okay. Mr. Richard, okay. Mak, bundak, bang, bundak, lah, out ball. Servisyo. Tukod, ay, kaniha. Wanan, kaya mukat na oh. Makmak, ala, palami ay stira na. Dong. Bang, umpog, sagang, punan pagatan. Lah. Inside. Igualis Gis na, igualis Gis. On si Gis asa unsa na dito? Dire. On si Gis na, on si Gis. On si Gis sa mga birds. Labaw ang team lang sa Naol. Jan Makmak. Soy! Soy! Ngayon mo, eh? Tulasa. Daw mo dito? Daw mo? Servisyo, Jan Makmak. Bang, daog. Daog, sige mo na ang team lang Makmak.